Kakak. Tadi minum obat nangis gimana kakak? Terus? Kenapa? Terus dimasukin kemana obatnya? Ke mulut. Mana mulut? Mulut kakak mana? Mana lihat? Oh, lidah. Terus taruhnya di mana gimana? Oh, gitu ya. Terus kakak telan. Iya. Enak kak? Enak. Bagus, pintar. Biar sem. Dadah ayah. Iya, dadah ayah dulu. Dadah. Dadah. Lihat ke sini dong. Dadah ayah. Kiss bye mana? Kiss bye ayah. Pintar.